Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome to Lawbits. My name is Kansa and today we are going to discuss a new law that is law of thoughts. तो आज की वीडियो में हम जो है वो लॉ ऑफ थॉट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम उसका ओरिजिन देखेंगे, उसकी हिस्ट्री देखेंगे और कुछ प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट की डेफिनेशंस को भी डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो टॉट लॉ को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी जिसमें हमें पता चलेगा कि कब आप एक टॉट को कमिट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्टली आपके घर के बाहर किसी ने टेंट लगा दिया है जिसकी वजह से आपको आने जाने में मसला पेश आ रहा है, दुश्वारी हो रही है. तो जिस बंदे ने यहाँ पर टेंट लगाया है उसने एक टॉट कमिट किया क्योंकि वो आपका राइट टू ईजमेंट था, आपका रास्ता था और उस पर आपका राइट था कि आपको उधर आना चाहना, लेकिन वो उसने रोक दिया है आपको, चाहे वो उसने टेम्प्रेरी टाइम के लिए क्यों ना किया हो. तो दैट हैज़ ऑल्सो कमिटेड टॉट. ठीक है. इसके अलावा सेकेंडली अगर हम देखें कि अगर आप मिसाल के तौर पे एक गाड़ी पार्क कर रहे थे अपनी और आप पार्क करते करते किसी ड्राइवर वाले की या पीछे जो आपकी गाड़ी थी उस पर आपने मार दिया, तो यहाँ पर जो दूसरी बंदे की गाड़ी को नुकसान पहुँचाया आपने, तो ये आपने एक टॉट कमिट किया है. ठीक है. इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि आप जो है वो अपने घर पर जो है कपड़े वगैरह सुखा रहे हैं कहीं पे, या पानी है आपके पास और वो पानी आप बाहर किसी बंदे को फेंक देते हैं, जबकि वो आपको नहीं जानता ना आप उसे जानते हैं, लेकिन स्टिल यू हैव कमिटेड द टॉट क्योंकि आपने उसको नुकसान पहुंचाया. और नुकसान भले बड़े किसी बहुत ज़्यादा ना हुआ, उसकी मेजर हम करें तो बहुत ज़्यादा ना हुआ हो, लेकिन अब उसे जो ये इनकन्वीनियंस पेश आई है तो ये भी आपने एक टॉट कमिट किया है. तो इसीलिए अगर हम हिस्ट्री को देखें तो इसी वजह से हमें लॉ ऑफ टॉट्स की नीड पड़ी कि वैसे तो हम देखें क्रिमिनल साइड पे अगर कुछ क्राइम्स हैं तो वो तो पीनल कोड में इनेक्टेड है, और सिविल साइड में देखें तो वो भी हमें पता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, फैमिली मैटर्स हैं या जो भी है. लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे जो है हम डेली लाइफ में कुछ कर देते हैं जो छोटे नहीं होते लेकिन हम उन्हें छोटा समझते हैं. जैसे किसी को आपने डिफेम कर दिया, आप कोई अच्छा ईमानदार बंदा है और आप जानते भी वो ईमानदार बंदा है, लेकिन आप उसके बारे में कुछ बुरा भला फैला दें, चाहे वो भी आप रिटन में कुछ कहकर कि ये ऐसा है ये वैसा है, आप उसे डिफेम कर दें जिसकी वजह से उसे नुकसान पेश आ रहा है. और ये बात याद रखिए, टॉट में नुकसान ज़रूरी नहीं है कि उसे कोई फिज़िकली तौर पर आ रहा हो, इनकॉर्पोरल भी हो सकता है. अगर उसे मेंटली टॉर्चर भी आपकी बातों की वजह से या आपने जो भी काम किया उसकी वजह से हुआ है तो भी आपने यहाँ पर टॉट कमिट किया है. ठीक है. तो आई होप समझ आया होगा कि टॉट होता क्या है. तो हम इसके देखते हैं ओरिजिन क्या है. ओरिजिन इसका आता है लैटिन टर्म से, टॉटम से, जिसका मतलब होता है कि चीज़ को ट्विस्ट कर देना, मोड़ देना. ठीक है. तो जो एक चीज़ सही थी उसको ट्विस्ट कर देने को टॉटम कहते हैं. इसके साथ साथ एक जो लफ्स थॉट है वैसे जनरली तो वो फ्रेंच वर्ड का है जिसके सिंपल मीनिंग है रॉन्ग. तो टॉट क्या है? रॉन्ग करना, कुछ गलत करना. ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, लॉ ऑफ थॉट्स हमारे पास कहाँ से आया. तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सब कॉन्टिनेंट में हमारे पास इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों मुल्क आ जाते हैं. और हमारे पास ज़्यादातर जो लॉज हैं वो अंग्रेज़ों के ही है क्योंकि उनकी हमारे पास कॉलोनी थी तो उन्होंने ही इनेक्टमेंट की. इसी तरह हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं जो हमारा मुल्क जब से आज़ाद भी नहीं होता लेकिन उससे भी पहले के सालों के हैं तो हम अभी पढ़ रहे होते हैं. तो इसी तरह लॉ ऑफ टॉट्स, तो फर्स्टली ये इनेक्टेड तो है नहीं, ये कहीं पर भी कॉडिफाइड नहीं है. जैसे पीनल कोड के हमारे पास सेक्शन मौजूद हैं, कोई और एक्ट्स हैं उनके सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऐसे करके सेक्शन वाइज है, लेकिन जो ये है टॉट लॉ वो इनेक्टेड नहीं है. किसी किताब आपको नहीं मिलेगी कहीं पर भी टॉट के लॉज के नाम से और उसमें सेक्शन में लिखा होगा कि सेक्शन 1 ये कहता है, सेक्शन 2 ये कहता है, क्योंकि ये इनेक्टेड नहीं है, ये पास बाय द लेजिस्लेचर नहीं है. ये हमारे पास आया है कॉमन लॉ से. मतलब उसी टाइम जब हमारे पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो होता क्या था कि कुछ ऐसे मैटर्स होते थे, जैसे मैंने आपको भी बताया, किसी ने किसी पर पानी फेंक दिया, किसी नेबर की वजह से उसने शोर किया हुआ है तो उसे परेशानी पेश आ रही है. या एक और एग्जांपल भी हो सकती है कि आपके घर में मिसाल के तौर पे एक खिड़की है और एक वाहिद वो खिड़की है जहाँ से आपके घर में धूप या हवा आती है. ठीक है. तो आपका नेबर क्या करता है, चाहे वो अपने घर में ऐसा वो अपनी दीवार कर देता है कि वो आपकी खिड़की बिल्कुल छुप जाती है. तो यहाँ पर भी उस बंदे ने टॉट कमिट किया, तो दैट्स ऑल्सो अ टॉट, जबकि उसने अपने घर में ये काम किया है. तो मैं बता ये रही थी कि इस तरह के जब मैटर्स होते थे तो ये किसी
ان میٹرس کی کوئی سزا یا ان میٹرس کے بارے میں کسی کتاب میں تو لکھا نہیں ہوتا اس ٹائم پہ بھی، اور ابھی بھی ایسا کچھ نہیں لکھا، پینل کوڈ میں ایسا کہیں پہ یہ بات نہیں لکھی، یا دوسرے جو بھی ہمارے ایکٹس ہیں، لوکل ایکٹس کیوں نہ ہو گئے کسی بھی قسم کا ہے. تو پھر ایسے مسئلے جب ججز کے پاس جاتے تھے سول سوٹ سائٹ سے، تو وہ جو ان پر ڈیسیجن دیتے تھے تو ان ڈیسیجن سے ٹاٹ لا بنا کہ اب ایسا ہوگا تو اس کا یہ اس کو یہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ٹاٹ لا ہے اس میں ہمیں پنشمنٹ نہیں دیتے، مطلب یہ ایک پینلائز نہیں ہوتا. جیسے پینل کوڈ میں ہمارے پاس ہے نا کہ کوڈیفائڈ ہیں ایکٹس لکھے ہوئے کہ یہ ہوگا تو اس کو اتنی پنشمنٹ ملے گی، لیکن یہاں پر جو ہے وہ پنشمنٹ آلریڈی ریٹڈ نہیں ہوتی، مطلب کہ لکویڈیٹی ڈیمیجز نہیں ہوتے، ان لکویڈیٹی ڈیمیجز ہوتے ہیں. اور ابھی ہم یہ ڈسکس کریں گے آگے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب ججز ہی فیصلہ سناتے تھے کامن لاء میں، جوڈیشل ڈیسیجنس جو وہ دیتے تھے، تو ان سب سے مل کر ہمارے پاس یہ لاء آف ٹارٹس بنا. اور یہ آج بھی ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں لاء آف ٹارٹ سے ریلیٹڈ، پاکستان میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی، جبکہ اس کا کوئی اتنی خاص انیکٹمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم یہ بات کریں وائی وی نیڈ دس لاء، تو یہ کلیئر ہے فرام دا ہسٹری ایز ویل کہ اگر اس طرح کی جو بھی انکنوینئنس ہو جاتی ہے تو پھر انسان کہاں جائے. کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہیومن بینگس کی، یا ہم ایک سٹیزنس ہیں ایک اسٹیٹ کے، تو ہمارے پاس رائٹس بھی ہیں، اس کے ساتھ سائملٹینیسلی ہمارے پاس ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کسی کام کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا دھوپ والا کہ ایک کھڑکی ہے اس کی، صرف اسی کے پاس اس کو دھوپ یا روشنی آتی یا ہوا آتی تھی، اور اس کا رائٹ تھا کہ وہ رائٹ ٹو لائف میں اس کے پاس آیا تھا کہ اس کو یہ چیزیں چاہیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے. تو اگر آپ کا یہ رائٹ ہے تو جو آپ کے پاس اس میں ڈیوٹی بھی ہوتی ہے. تو اسی طرح جو آپ کا نیبر تھا اس کے بھی وہی والا رائٹ تھا، اور اس کی ڈیوٹی بھی تھی کہ وہ دوسرے کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ ٹارٹ کمٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ مین ڈفرینس ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیشنز اس کی. جی. تو اب ہم کچھ یونٹس کی ڈیفینیشنز کو ڈسکس کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں سیلمن. تو سیلمن ٹارٹ کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ٹارٹ از اے سول انجری. یہ ایک سول انجری فار وچ ریمیڈی از اے کامن لا ایکشن فار ان لکویڈیٹی ڈیمیجز اینڈ وچ از ناٹ ایکسکلوزولی بریچ آف کانٹریکٹ اور ٹرسٹ. تو سب سے پہلی بات سیلمن کہتے ہیں کہ ٹارٹ جو ہے وہ ایک سول انجری ہے، مطلب سول رانگ ہے. یہ ایک، جیسے کہ میں نے آپ کو یہ پہلے اچھے سے ایکسپلین کر چکی ہوں کہ سول رانگ کیا ہوتا ہے اور رانگ کب کمٹ ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں ٹارٹ جو ہے وہ ایک سول رانگ ہے فار وچ ریمیڈی از اے کامن لا ایکشن. تو جس کے لیے ریمیڈی ہمیں کیا ملتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ جب بھی کوئی وین ویئر دیر از اے رائٹ دیر از اے ریمیڈی. آپ کو پتہ ہوگا کہ جب بھی کوئی رائٹ یہاں ہمارے پاس وائلیٹ ہوتا ہے، کوئی بھی اپنی ڈیوٹی کو نہیں کرتا پورا اور کسی کے رائٹ کو وائلیٹ کرتا ہے تو وہ رانگ کمٹ ہو جاتا ہے. تو پھر یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اس کی ریمیڈی کیا ہوگی، کیونکہ جب بھی کوئی لیگل رائٹ آپ وائلیٹ کرو گے، سامنے والے کو کسی قسم کا ڈیمیج دو گے، تو اس کے لیے ایک ریمیڈی بھی لازمی ہوگی. تو انہوں نے کہا ریمیڈی جو ہے وہ ملے گی ہمیں کامن لا ایکشن میں. اور ہم یہ ایکسپلین کر چکے ہیں واٹ از کامن لا، دیٹ از دا جوڈیشل ڈیسیجنس. تو جوڈیشل ڈیسیجنس کے تھرو جو ہمیں کامن لا ہمارا بنا ہے اس میں جو لکھا ہے اس کے حساب سے آپ کو ریمیڈی دی جائے گی. یہ کہتا ہے سیلمن. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتا ہے فار ان لکویڈیٹی ڈیمیجز. تو ہاں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان لکویڈیٹی ڈیمیجز کیا ہوتا ہے. تو میرلی ویسے تو بہت سارے کلاسیفیکیشن یا بہت سارے کائنڈس ہو سکتی ہیں ڈیمیجز کی، لیکن میرلی دیر آر 2 ٹائپس ڈیمیجز کے. فرسٹ تو یہ کہ لکویڈیٹی ڈیمیجز اینڈ سیکنڈلی ان لکویڈیٹی ڈیمیجز. تو لیٹس ڈسکس فرسٹ کہ لکویڈیٹی ڈیمیجز کون سے ہوتے ہیں. تو ان لکویڈیٹی ہمیں خود سمجھ آ جائے گا. تو لکویڈیٹی ڈیمیجز تو وہ ڈیمیجز ہوتے ہیں جو ریٹن ہوتے ہیں ہمارے پاس، کوڈیفائڈ مینشن ہوتے ہیں کہ یہ ایکٹ ہوگا یا ایکٹ یہ اومیجر ہوگا، مطلب کسی بھی قسم کا کوئی آفینس ہوتا ہے تو آپ اس کو یہ پنشمنٹ دیں گے، اسے یہ ڈیمیجز ملیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ لکویڈیٹی ڈیمیجز ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ پینل کوڈ بھی ہمارے پاس مینشن ہے کہ یہ کرائم ہوگا تو اس کی اتنی پنشمنٹ ہوگی. لکھی ہوئی ہوتی ہے نا کہ اس کو 1.5 سال جو ہے وہ سمپل امپریزمنٹ ملے گی، تو اس کے ساتھ اس کو یہ ملے گا وہ ملے گا. اس طرح سے مطلب جتنی بھی قسم کی پنشمنٹس ہو سکتی ہیں اسے مینشنڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم ٹارٹ میں بات کریں ان لکویڈیٹڈ کی. اب آپ کو پتہ ہے یہ تو ان انیکٹڈ لا ہے، تو یہاں پر تو کہیں لکھی تو ہے نہیں کہ اتنی پنشمنٹ دی جائے گی ایک بندے کو، اتنے ڈیمیج دیے جائیں گے. تو یہ ڈیمیج کیسے دیکھے جاتے ہیں؟ یہ ڈیمیج دیکھے جاتے ہیں کہ جس بندے کو نقصان ہوا ہے اسے کس قسم کا نقصان ہوا ہے، اس کو میجر کیا جاتا ہے اس کے ڈیمیج کو کہ کتنا اسے نقصان ہوا، اس کی ریموٹنیس دیکھی جاتی ہے اس ڈیمیج کی، کہاں تک اس کو نقصان ہوا ہے وہ،
वो सब देख के फिर कोर्ट फैसला करती है कि उसे कितना डैमेज हुआ है और फिर उसे कितनी कंपनसेशन मिलनी चाहिए। इसीलिए जो टॉर्ट में हमेशा याद रखें कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं, लिक्विडेटेड नहीं। और आई होप आपको समझ आ गया होगा इन दोनों में डिफरेंस भी क्या है। thirdly, ये कहता है एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिव टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट। और साइमन कहता है कि जो टॉर्ट है वो कभी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, और चले पहले कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इसमें दो तीन जो पार्टीज़ हैं वो पहले से इन्वॉल्व होती हैं, एक दूसरे को जानती हैं, वो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, एग्रीमेंट बनाती हैं, उसमें अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस भी देखती हैं। उसमें वो ये भी हो सकता है लिखा हो उन्होंने कि अगर कल को कोई बंदा हम में से ब्रीच करेगा कॉन्ट्रैक्ट को तो वो इतना डैमेजेस देगा, ठीक है, या उसको इतना हम जो है वो कंपनसेशन देनी पड़ेगी उसे। तो अभी तो हमने पढ़ा कि यहाँ पर तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं जो पहले से हमने मेजर नहीं किए हुए हों, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जब ब्रीच हो रहा है तो वो टॉर्ट है। तो इसलिए इन्होंने सेगमेंट ने कहा कि वो जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना हो, जबकि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट भी एक सिविल नेचर का है, ये भी एक सिविल रॉन्ग ही है, लेकिन वो टॉर्ट नहीं है, जिसकी वजह आपको पता चल गई कि क्यों नहीं है वो एक टॉर्ट, ठीक है। तो ये था सेलमेंट का। और अगर हम सेलमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से एसेंशियल्स देखें टॉर्ट के तो वो ये हैं। ये कहता है टॉर्ट का फर्स्ट एसेंशियल कि एक सिविल रॉन्ग है, मतलब आप जो भी एक्ट और ओमिशन कर रहे हैं लीगल वो सिविल साइड से, जिसमें दो पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी, या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और रेमेडी जो है वो कॉमन लॉ एक्शन से मिलती है, मतलब जुडिशियल डिसीजन से। और उसके बाद थर्डली ये कहता है कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं जो पहले से हमारे पास नहीं होते, तो हमें वो किस हिसाब से देख के देने पड़ते हैं। वो हमें देखना पड़ता है कि जिस बंदे को नुकसान हुआ है वो किस किस्म का हुआ है, उसकी वास्टनेस क्या है, उसकी रिमोटनेस क्या है, उस हिसाब से डैमेजेस देने को हम अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहता है। और उसके बाद ये कहता है चौथा पॉइंट, चौथा इंग्रेडिएंट टॉर्ट का, कि ऐसा टॉर्ट वो होगा जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राइट ऑफ पर्सनम आ जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट जूरिस्ट की डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट जो दो जूरिस्ट हैं वो हैं फ्रेंसर और प्रोफेसर पीएच विनफील्ड, जिनकी हम डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली प्रोफेसर फ्रेंसर क्या कहते हैं, टॉर्ट को किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो ये कहते हैं टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रैम, ठीक है, ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सूट ऑफ इंजर्ड पार्टी। तो सबसे पहली बात ये कहते हैं जो फ्रेंसर है कि टॉर्ट जो है वो इन्फ्रिंजमेंट है किसी राइट इन रैम की। तो व्हाट इज़ राइट इन रैम? तो पहली बात ये कि राइट इन रैम तो वो राइट होता है जो जनरल होता है, मतलब द राइट विच इज़ अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। आपके पास आपका ऐसा राइट जो आपके पास अवेलेबल है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। और इसी के साथ हमारे पास एक और राइट यूज़ होता है, वो है राइट इन पर्सोनम। तो राइट इन पर्सोनम जो है वो राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की साइड में आ जाता है। मतलब कि जब आप दोनों पार्टीज एक दूसरे में पहले से ही आपने कुछ एग्रीमेंट किया हुआ हो, आप कुछ इन्वॉल्वमेंट हो, और उस एग्रीमेंट में जब आपने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हो और उस पे उन टर्म्स एंड कंडीशन की बेसिस पर जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ आपकी अराइज हुई हो विद इन दैट कॉन्ट्रैक्ट ओनली एंड विद इन दोज पार्टीज़, तो वो होते हैं हमारे राइट इन पर्सोनम, क्योंकि आपके पास वो राइट अगेंस्ट उस इंडिविजुअल के ही है, बस उसके अलावा किसी का नहीं है, ठीक है। और इसी के अगेंस्ट में जैसे कि हमने राइट इन रैम की बात की, तो वो राइट अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड होता है। अगेंस्ट द होल वर्ल्ड से मुराद ये कि ऐसा राइट जो आपके पास अवेलेबल है अगेंस्ट एवरीबडी, कोई भी दुनिया में इंसान हो। जैसे आपके पास ये राइट है कि आप एक रिस्पेक्टफुल लाइफ गुजारें, तो कोई आपको डिफेम नहीं कर सकता, किसी के पास ये राइट नहीं है कि वो आपको डिफेम करे, ठीक है। तो ये राइट इन रैम हो गया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास राइट इन रैम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल, जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल का होगा किसी भी, ठीक है, क्योंकि एक प्राइवेट रॉन्ग है, पब्लिक रॉन्ग नहीं है। गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन, और इसकी वजह से हमें राइट ऑफ कंपनसेशन हमारा जो दूसरे बंदे का है वो बन रहा हो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी कोई राइट इन्फ्रिंज होता है किसी का, तो जिस बंदे को भी डैमेज आया होता है उसके पास कोई रेमेडी जो है वो अराइज हो जाती है कि वो रेमेडी मांग सकता है। तो इसीलिए जो फेंसर है वो ये कह रहे हैं कि इन्फ्रिंजमेंट है राइट इन रैम की, एक ऐसे बंदे का राइट, वो वाला राइट जो उसके पास अवेलेबल था अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है, और वो आपने इन्फ्रिंज किया जिसकी वजह से उसके पास राइट टू कंपनसेशन हो गया आपके लिए कि आप उसे कंपनसेट करेंगे उस डैमेज का, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास जूरिस्ट है ये है प्रोफेसर पीएच विनफील्ड। ये डिफाइन करते हैं टॉर्ट को कि टॉर्चुअस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब जो रॉन्ग है यहाँ पर,
تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹارچیس لائبلٹی ہماری بنتی ہے، ارائز ہوتی ہے جب ہمارے پاس بریچ آف ڈیوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ فکس بائی لا ہے. تو دس ڈیوٹیز ٹورڈس پرسن جنرلی، یہ بھی سیم بات کہتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہماری ہوتی ہے کس کے لیے، جو ایسے لوگوں کے لیے جو جنرل ہو، مطلب جنرل پبلک کے لیے ہمارے پاس یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کو بھی، جنرل پبلک میں اینی ون کوئی بھی آ سکتا ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم نے اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہی والی بات آ گئی رائٹ اینڈ ریپ والی ادھر بھی، ٹھیک ہے. اینڈ اس ریڈریسل بائی انلیکویڈ ڈیمیجز، تو یہاں پر بھی ریڈریسل جو ہے اس کا ریمیڈی جو ملے گی وہ انلیکویڈ ڈیمیجز کی آئے گی. تو ہمیں یہ سب ڈیفینیشنز پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ تمام جو تینوں کے تینوں جورسٹ ہیں یہ زیادہ تر سیم ہی بات کر رہے ہیں. سیلمن نے بھی سیم ہی بات کی کہ یہ سول رانگ ہے، یہ بھی یہی بات کر رہے ہیں انفرنجمنٹ ہو رہی ہے، اور یہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ لائبلٹی رائز ہوگی تب آپ بریچ آف ڈیوٹی کر رہے ہیں، مطلب کہ آپ کا سول رانگ ہو گیا، ٹھیک ہے. انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اس کا جو ریڈریسل ہے انلیکویڈ ڈیمیجز میں ملتے ہیں، اور یہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو زیادہ تر جو تمام جورسٹ ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ مین ایزینشیلس ہی بتا رہے ہیں جو ٹاٹ کے ہیں. تو اس سے نیکسٹ والی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ایزینشیلس ڈیٹیلڈ میں کہ ٹاٹ کی کیا ایزینشیلس ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. آج کی ویڈیو میں ہم نے ٹاٹ کا انٹروڈکشن دیکھا، اس کا اوریجن، اس کی ہسٹری اور اس کے کچھ پرومیننٹ جورس کی ڈیفینیشنس کو دیکھا. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا. جزاکم اللہ خیر.